तुम हीरो हो, जीरो नहीं। बच्चे नाचा तुमने नुसरत जोश बढ़ा दिया है। এই আব্বা আব্বা ওই নুসরাত এই দেখ বাবা কার্টুন তো মন ভরে দেখছি। কেমন দেখতে মামা বলটা নিয়ে আসতো শোনা, আচ্ছা বল নিয়ে আসো বলটা বাবাকে দাও, বাবাকে বাবাকে বাবাকে। এইখানে এইখানে দাও বাবাকে দাও बहुत थक गया हूँ, अब सीधे जाके सो जाता हूँ। पता नहीं मुझे आज इतनी नींद क्यों आ रही है। गुड नाइट डॉगी, वेरी गुड नाइट। ये किसकी आवाज है, कौन है? এই পড়তে যাবে দাব্বা। নুসরাত বই কোথায়, বই কোথায় তোমার? পাইনি अब समझा।